brothers and sisters, last Sunday we discussed, Pastor Val discussed fellowship with the Holy Spirit. No, nahisgutan dadto ang fellowship with the Holy Spirit. And then the outcome of the fellowship with the Holy Spirit is gusto namo nga mabus ang imong desire nga i-desire nimo ang balang espiritu o ma-experience nimo ang gahom, no, inubanan sa gahom sa presensya sa Dios. No, mo na siya ang gusto namo ma-experience ninyo igsoon kay kana manggong makig-fellowship ka sa balang espiritu, no, gitawagan ni nag Spirit of the Living God. Makaingon jud kay igsoon na grabe ka buhi ang Dios. No, kana nga experience mo na gusto namo mapasa sa inyo ay igsoon na pag mudayeg ka sa tuang buhi nga Dios, bisag asa man ka igsoon, bisag unsa man nga panahon, murag katong kanta kaganina, bisag unsa man nga sitwasyon, no, mabati nimo ang presensya sa Dios. No, dili mo undang og panlimbawt ang imong balahibo. No, kana lang nga level lang, diha lang nga level. Usa na lang na ma-experience nimo ang kalipay, kalinaw, ug ang gugma, no, mag-uros-uros ang imong gugma diha sa tuang buhi nga Dios. No, and brothers and sisters, no, when we desire continually the Holy Spirit and when we experience the working power of the Holy Spirit, we experience also the benefits, no, the benefit of victory, enlightenment, freedom, conviction, and even a change of life. Kana man kung, di ba? Una-unaan ni mayo, kanay giingon nga same feathers flock together. Amen? Naigingon anak. No, and napoy giingon igsoon, na kinsa day mong kaubanon, mapariha ka sa iyaha, masusama ka sa iyaha ba? Ma-learn nimo iyang inistoryahan, ang iyang style, apil nilakwan, apil iyang sininaan, matun-an nimo. Mo kay ng mga mag-asawa karon mura nag mga magsuon. Oh, mura nag mga magsuon, kay mura nag magkambyo ang mga dagway kay sige kuyog kada adlaw. Oh, tapos unsay ganahan niya nga pagkaon, ganahan sad sa usa. No, naadyoy ka nang ma-learn jud ninyo ang usa't usa ba? It is the same also having fellowship with God. If you will take time having fellowship with the Holy Spirit, since the Holy Spirit is holy, then day after day, masya ka igsoon, i-transform ka sa Ginoo. Bag-ohon ka, himuon kang balaan sa Dios. May imong balaan nun, ang imong hunahuna, imong pagpamulong, o ang imong binuhatan igsuon. Muna effect sa imong fellowship, no, diha sa tuang buhi nga Dios igsuon. No? So I want you to look at, because I will continue the sermon, Fellowship with the Holy Spirit, Part 2. So nako i-emphasize sa inyo ha, o naapod may itudlo sa inyo ha, nga pag ma-apply ninyo igsoon, mas ma-experience ninyo kining gitawag nato nga fellowship, no, with the Holy Spirit. In Acts chapter 16 verse 25 to 26, no, mabasa nato diri igsoon, no, in verse 25, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. They are worshiping God, they are praying, and the other prisoners were listening. In verse 26, suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Now, Apostle Paul and Silas, they experienced the working power of the Holy Spirit. The working power of the Holy Spirit. They were so sold out. They were very willing to suffer for the Lord. They were very willing to preach the gospel and suffer for their faith. O bisag asa sila ibutang, literal kayo, kung nag-exist si Apostle Paul karon, ganahan siya tong kanta nga adlaw-adlaw ba? Kay bisag unsa man nga sitwasyon, nahitabo gayod sa kinabuhi ni Apostle Paul. Naa sila sa prisuhan. Kadlawon dako, midnight, alas 12. And then nagdayig sila sa Dios. Nag-worship sila. Ug sa kagrabe sa ilang worship, dili maayo ang situation kay napriso man sila, gibunal-bunalan pagyud sila. Pero grabe ang desire, igsuon. Grabe ang desire nga mag-worship. Grabe ang desire nga magdayig sa Dios. O grabe sad ang milagro nga gibuhat sa Dios. Kailan kag naglinog during sa ilang worship, o naabre ang mga selda, o nangatanggal ang mga kadena.
Unsay kalabutan na matanggal ang kadena nga giuyog raman ng yuta. Wa ka na kunaw na tungod na sa earthquake. No, nag-earthquake man yun, diri sa Davao, ikadaghan mo, wa man nangatanggal ang kadena. Pero pag ang presensya sa Dios igsoon, mukunsad, mamuhat igsoon, mga tanggal ang mga kadena. So pinaagi sa kinabuhi ni Paul ug ni Silas, nasabtan nato nga mao ni pasabot namo na when you desire the Holy Spirit, when you worship God with all your heart, you will experience the working power of God's presence. Ingnay mong katapad, desire the Holy Spirit. Ingna pa jud, adlaw-adlaw. Oh, adlaw-adlaw gyud. Igsuon. No? And you know what? You know what? Paul and Silas' experience is a proof, my dear brothers and sisters, sa unsay giingon ni Kristo in John chapter 4 verse 23 to 24, unsay giingon ni Jesus. But the time is coming and is already here when the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. And verse 24, God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. According to Jesus, this is a good news translation, that only by the power of God's Spirit, people can worship God as He really is. Another translation, only by worshiping God only by Spirit and in truth. Pero ganahan ko nga version kay gi-emphasize ang only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. So unsay pasabot ana igsoon nga dili day ka ka-worship sa Ginoo kung dili pinaagi sa gahom sa balang espiritu. So kana ding maka-worship ka, makatsaka ka sa imong kamot, makadaig ka sa pangalan ni Kristo. No, effect na day na sa gahom sa balang espiritu igsoon. Nga nagapamuhat sa imong kinabuhi. Kay kung wala ang balang espiritu o walay gahom nga gi-manifest, it's so hard to worship God. It's so hard. Though you can fake worshiping God, but you can feel from inside, it's so heavy, you cannot even raise your hand praising the Lord. Unsa na lang ang muluhod og 2 ka oras. Di mo na kaya kung walay inubanan sa gahom sa balang espiritu. No, unsa ato ang masabtan ana in John 4:23 to 24, thoughts to keep. First, the born again experience is the very requirement of worshiping God in spirit and in truth. The born again experience. Munang gingon na to, by the power of God's Spirit, people can worship God. Kasi pasabot ana, your born again experience. Ang imuhang pagka-born again, mo na requirement igsoon nga makadayig ka sa Dios. Kay kung dili ka born again, lisod kaayo mag-worship. Lisod kaayo mag-serve. Then you ask, paunsa ka na born again? When you were confronted with your sin, you realize that you are a wretched sinner. You are not righteous. You cannot earn your salvation because you are not perfect. You are not perfect. You are not righteous. You were confronted with your sin. Makasasala kang dako. Na-realize na nimo o gikinahanglan nimo ang grasya nga nagikan kang Kristo. You believe that He died for your sin, and you believe that God raised Him from the dead. When you literally believe that, the Holy Spirit will confirm your belief, and the Holy Spirit will make you born again. Amen? And by that experience, dito magsugod ang imuhang fellowship with the Holy Spirit. No? Next, the born-again experience is the beginning of our fellowship with the Holy Spirit. Dito na magsugod. Everything will make sense, my dear brothers and sisters, after you truly believe in Jesus. After you became born again. Sa dihang nahimamat nimo ang Dios, o sa dihang na-experience nimo ang gahom, grasya, gugma sa Dios kanimo. Igsuon. Dito nagsugod ang imong fellowship. Dito mas meaningful sa imuha ang pagdayeg sa Dios. Ikatulo, if you are not born again, everything about God is foolishness. That's why you cannot blame people.
No, you cannot blame your parents, your brothers and sisters at home. Pag magdayig na gani ka, kay na born again ka, ang pinakauna man gyud imong kuptan, Biblia man gyud. Tapos mubasa man jud kag Biblia dito sa balay. Tapos makadungog man jud kag pagpanaway. Amen. Mingon man naman jud miingon sa imo, oy, basa-basa naman kag Biblia, basig mabuang ka ha. Oh, madungog man na nimo. Samot nagmakit-an kag kadlaw, nagluhod ka. Yan, nagdaig ka sa Ginoo, makitaan ka na. Nagani may na-reach out sa una nga, gibuhat yun niya, basa siya Bible sa balay. Tapos nag-worship siya kadlaw, nasakpan sa siyang mama, ang siya gibuhat siya igsoon. Gikuha iyang Biblia, gi-confiscate. Pagkahuman, gibunal iyang ulo sa bungbong. O giputlan siya buhok. Oh, gi-persecute siya. It is true, because according to the Bible, no, if you are not born again, if you are a natural man, everything about God is foolishness. Is foolishness. Ug maundang lang na nga foolishness if somebody will preach the gospel. If somebody will preach the love of God, the mercy, the grace of God. If somebody will preach Jesus being crucified on the cross, that person will become born again. And everything that is being done in the name of Jesus will make sense. Amen? No? So kanang gingon sa John 4:23 to 24, by God's Spirit you will worship God. By the power of God's Spirit. That's your born again experience. And then sa diyang na born again ka, nailhan nimo kinsa ang Dios. Sa wala pa ka na born again, lahi mong pananaw sa Ginoo. Ang tanaw nimo sa Ginoo, mura siya si Genie. Na tanan nimong gusto, no, apil ang mamatay imong kalaban, imong gipangayo sa Ginoo. Pero sa diyang na born again ka, ma-realize nimo nga lahi di ay, makatawa ka sa mga giampo sa una. Oh, kaya ako sa una, makatawa jud ko. Recall ako sa di pa ko born again, ang sa akong giampo, nagampo ko sa una, nga mamatso ko. Oh, mudako ako ang dugan, muscle. Oh, nagampo ko ana sa una. Oh, ampo kang sapatos, DMs. No, kailan mo ng DMs? No? Sa kung saan mo ampyo, kay tanaw nimo sa Ginoo, mura sa Genie ba? Pero sa diyang na born again ka, lahi day igsoon. Mausab imo ang inampuan. Kailan naging ka sa iya? Mo nang you worship God in truth. Kay mo worship ka, musubay ka, imong worship musubay sa unsay gisulat sa Biblia about God. Amen? Huh? And if you are truly born again, you will do what Jesus said in Mark chapter 12 verse 30. Unsay gingon ni Jesus? And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. If you are born again, you have this in your heart. You will love God. And you ask yourself, why you should love God with all your heart? Because you realize that God loves you with all His heart. He gave up everything just for you. Namatay si Kristo sa cross, kulang pa ba na, igsoon? Para daygon nimo siya. Kung nangita kag rason, Lord, tagay daw kog rason, Lord, namudayig sa imo, Lord, ako'y trabaho, ako'y kwarta, Lord, wala ko'y love life, Lord, luoy kay ko, pobre kay mi, wa jud ko'y rason nga daygon ka o Dios. Tanawang cross, igsoon, kulang pa ba na? Gibunal-bunalan si Kristo, giluwa-luwaan, no, gipakaulawan, gihubuan in public, gihumiliate, no, gi-crucify. No, grabe ang na-experience ni Kristo nga tanang humiliation, suffering. He gave His all to you. Is it a bad thing? Loving Him with all that you are. Amen? Inay mong katapad, higugmaa si Kristo. Yes. No? So I will teach you 3 levels of spirit-filled worship. Kani based ni siya sa experience, tanaw na to sa Biblia, unsay mga sumbanan gingon sa Biblia igsoon. Importante ni siya kay masabtan nato no unsa nga level of worship asa ta medyo naglisod ta na tabangan nato.
no, para masolusyonan nato na, para ma-experience nimo ang fullness, no, ang presensya sa Ginoo. So the 3 levels of spirit-filled worship. Number 1, physical level or bodily worship. Physical level, bodily worship. Kani nga level, igsoon, physical pa niya nga level. So unsay mga ma-experience nimo sa imong physical, kailangan nimo siya i-defeat just to worship God. No, in Mark 12:30, emphasize na to ang ingon din and you must love the Lord your God with all your heart and all your strength. All your heart and all your strength. Kanang mo day ka sa Ginoo, igsoon, inubanan din na sa imong physical nga lawas. No, dili ka kaingon sa Ginoo, ay mga brothers and sisters sa siguro mailad nimo. Noon sa makadiha, nagtuyod raman ka, grabe ako ang mind bay, grabe nag-worship, nagluhod na ako una-una bay. Grabe, ambak-ambak. Nauna, ragod to. No, mauro man ay count yun. Dili lahat tinood, igsoon. You love God with all your heart and all your strength. Tanang kusog nimo. No? Alam, pag mudayig ka sa Ginoo, mga lagad ka sa Ginoo, mahurot yun ang imong kusog, kay mo hadyong giula diha sa Dios. No, in Romans chapter 12 verse 1, gingon din ni Apostle Paul, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. According to Apostle Paul, offer your body as a living sacrifice. How you live your life, honoring God, is your worship. That's true. How you live your life. You can worship God like an angel, and you can also live your life like a demon. That's true. That's true. But it is not true, my dear brothers and sisters, that you live your life holy and pleasing to God, and then when you worship God, you have no passion in worshiping God. That's not true. If you look at the Bible, you study the scriptures, you look at the life of people being used by God, ito mga tao nga nagpakamatay para silang pagtuo. For example, Apostle Paul and Silas, Peter. Grabe ka sold out. Willing yun mamatay for the Lord. But when they prayed and when they worship, grabe sila maka-worship. Dito sa prisuhan, Kung silent worshiper si Apostle Paul o Silas, di untay ingon sa Biblia nga nadungog sila sa kauban nilang mga prisuhan, mga piniriso. They are not silent worshiper. They are not silent worshiper. They worship God, no, without a shame. No, they worship God, no, they honor God. Bisag asa sila wa nila gikaulaw igsuon ang ilang pagdayeg diha sa Dios. No? So, when you worship God physically, bodily, you offer your body to God. It is true, you live your life pleasing to the Lord every day, but when you worship God, you worship Him bodily also. No, ang imong gamiton, ang imong lawas igsoon. So kung magdaig ka sa Ginoo, mo pakpak ka. Amen? No, saka ka sa mga, sige daw, pakpak daw tanan daw. Amen. Amen. Hallelujah. No, kung mag-worship ka, saka na imong kamot, sige daw, saka daw tanan kamot. Praise the Lord. Kung sa imong paminaw, how you know? Amen. Praise the Lord. Ayaw kahadlok alam, how man kayo, kay gingon man, with all your strength. Hurot-hurot yun na igsoon. Luhod daw, ay lang magluhod. Muratag Katoliko alam, ang luhod na tanan. No? So, muluhod ka. Yayay man kayong tuhod. Purarang-arang na kay way asin. Diba? Kasi paluhod sa unang munggos, asin. Luhod ka sa Ginoo, yayay, all your strength. Gamiton yun mo igsoon. No? Because God will be pleased. You read the book of Psalms. There you will read, shout to the Lord, bow down before Him, clap your hands, dance to the Lord. No? Play instruments to the Lord. Pero, warning lang ko igsoon. Born again worship. Kaya naman ko inibuhat ani. Pag mag-worship ka sa inyong balay, musician ka, ayaw gamitin electric guitar kadlaon. Kaya na inibuhat ana igsoon, na born again ang mama, nag-praise and worship sa balay, niya naman sa electric guitar, gisaksak sa karaoke. Nag-worship, lalay ko lang Ginoo. Basta lagi, sa baa lagi niya silingan, apil ang tagbalay. Ang bana, di ma-reach out. Grabe kayo. Kuya man kayang asawa mo ampo.
Oh, grabe man kay siya worship. Saba kay niya, gamay ra gud ang balay niya, ang bungbong kay kawayan man. No, nakadto man mi. Mag-pray yang asawa. Lord, ang akong bana, Lord, baguhan na, Lord. Maundang na siya paghubog-hubog niya. Nara yung bana diya. Wa na reach out, oy. Wa na reach out. Ayaw dyan na yung sundugay, igsoon. Ha? Magtudlo man taon niya. Totoo. No? So, things to note. Number 1. First, find a solitary place. When you want to worship God and having fellowship with Him, in a daily basis, ang una mo santok sa mga una-una, asa man ko mag-worship. Kana. Kung naa kay sariling kwarto, glory to God, you are so blessed. Naa kay sariling kwarto. Kung ang inyong balay, isaray kwarto, tang nato, sabot-sabot lang mo, pulihanay. No, sabuto ni mong partner. Pero kung walay kwarto, puro lang sala ang balay. Kana, sana nga set up, boarding house. Puro lang sala, murag dili kwarto. Usaon man na. No? You must think, asa ka mangita og lugar na daygo nimo ang Dios. Kung nakay sariling kwarto, dito sa imong kwarto. Kung wala gyud dito sa inyong terrace, kung mingaw dito sa inyong terrace. Kung wala gyud kung nakay sakyanan, dito ka sakyanan, nakatesting sa kuana, wa may lain, sakyanan ko nag-worship oy. Dito ko nag-worship. Nakatesting sa ko sa una nga grabe crowded kayo ang balay kay naay ang mga gipang train na mo sa una ni pastora niya, amo ang balay sa una San Antonio kay isa ra may kwarto. Ya the rest puro na sala. Night time oy nga naka-worship ko sa CR. CR. Ana ka dito, ampo lang jud ka, worship ka dito. Pinakalisod nga sitwasyon. Tungod kay ang desire nimo igsoon ng uros-uros. Mangita jud kag paraan. Imong ka pastor, wala gyud apil CR crowded. Kay walay atop among CR. Wala, asa man ko ani pastor. Pwede gihapon na. Sala ka, download ka, o music sa YouTube, instrumental nga worship gani. Nga 1 hour naman na, 2 hours, 3 hours. Play nimo, headset ka, adto ka dito sa kilid sa inyong sala, mag-headset lang ka, and then you can still have this solitary place. Mangita jud kag paraan igsoon. Kung nakay kadtuan bukid, no, ibabaw sa mangga, bantay lang jud di ka mahulog dito. No, find a solitary place. Gibuhat na ni Kristo. Di niya kaya mag-worship dito sa tent kay sabaan kay ang mga disipulo. No, so asa siya dito bato sa bukid, no? Second, choose the most convenient time. No, mabasa nato in Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning nimata si Kristo nag-worship, nag-ampo. No, in Luke 6:12, all night nag-ampo si Kristo. Night time nga nag-ampo siya og kadlawon, night time nga nag-ampo siya og gabii, hantod midnight. And then in Acts chapter 10 verse 9, si Apostle Peter nag-ampo alas 12 sa udto. Ting paniudto na nag-ampo si Apostle Peter. And then si Apostle Paul and Silas midnight ang ilahang ampo. Unsay point ana igsoon? It will not matter unsa jung oras. Ang importante diha, bakante ba ka? O kanang orasa, alive pa ba ka? No? Kay basig ang ginatarget nimo nga oras, kinatry jud nimo insist na mao jud ang orasa, nya patay na kay ka, mura na kag bangkay. Tag-upat na lang ka oras sa imong tulog. So unsay mahitabo sa imuha? No? Moingon ka, glory to God. Wa ka kahumag isa ka kanta, nakatulog na ka. No? So kailangan ni sa wisdom igsoon. No, dito ka sa oras nga bakante jud kay ka, haong kay sa imuha, alive kayo imong una-una. Tapos wala kayo barrier sa imuha, mao na ang perfect time sa imuha igsoon. As long as you desire God daily sa imuhang kinabuhi. Amen? No? So, I suggest pilion nimo ang oras nga bintaha kayo sa imuha igsoon. Nga kay namang ko'y oras igsoon nga magdali-dali ka kay basig malate ka. Nya mo nay kasagaran sablay sa mga bag-ong nga na born again ba. Mag-worship og kadlaw patuga-tuga nya late comer kayo dugay kay mo mata. So gipokus yun mag-worship, di na late sa trabaho, na late sa eskwela, sisihon pang Ginoo ana. No? Nya lami na kay mong worship, naputol kay nag-alarm ka kay malate naman ka. Pero how about time nga
you have this privilege of having unlimited time. 3 ka oras imong gilaan, siya aro sa 3 ka oras, di pa ka masantos, ana. 3 ka oras, pastor, gikan sa gabi, alas 8, alas 9, alas 10, siya aro. Choose the most convenient time. Third, remove physical distraction. Remove physical distraction. Nato'y practice sa una, naka-experience si Pastora Ani. Ngayon, ilahang murag leader sa una sa church, giingnan sila, ginapukaw sila kadlawon, mga alas 4 sila, oy, mata na mo, worship na. Tapos ginabawalan sila mag-CR. Kaya dapat unahon dyan daw ang Ginoo, di isa ka mag-CR. Kalisod para na mag-worship ka, gamay lang lihok ba mo, musirit na. Lisod man na igsoon, di ka kasayaw, ana, magluhod ka, ana, imuhan na lang ampo na, Lord, unta, di ko kaihi, 2 hours kasi ampo, di ka kaihi. Mga mali na siya, mga fanatic nga idea, igsoon, dili na okay. Remove the distraction. Make sure nga okay ka, kung gusto ka, mga pikadaan, mga pisa ko daan para alive kay ko niya, power kay niya. Naunsa di plano mo, lupad ka? Ngapi ka, inom kang samurai, o sabay, bato ni mo. Tapos, mag-prepare jud ka. Tapos, ang imong worshipan, sure ni mo, nga walay bato, wala kayong matamakan, malingkuran, nga madistract ka. Imong alarm, naka-off. Or imong cellphone, naka-off, para walay mo distract sa imo. Remove physical distractions. And then last, begin with holy gestures. Isa sa mga failure sa worship, kana ganing ang ato ang sugod sa worship ba, relax kayo. Igo ra ka naglingkod, si kagunahuna sa ka-amazing sa Ginoo, natingala ka, buntag naman. Kay naglingkod naman ka, pero sugdan nimo nagluhod igsoon, di ka katulog ba? Nabay natulog nagluhod? Kung tayo mo na imong problema, pastor, na ako'y desire mag-worship. Pastor, grabe, born again jud akong experience, pastor. May langit jud ko, pastor. Pero grabe akong worship, pastor. Oy, maglisod jud ko worship. Ang kulang nimo, wa ka ni luhod. Unhe og luhod, di ba? Dagko kay kagsingot, Lord, maluoy ka, Lord. No, makapangayo jud ka, gracias Ginoo eh. Was luhod ka, paghuman, pag medyo kapoy na ka, mutindog ka, magdaig ka sa Ginoo, pwede na igsoon. Was, mulingkod ka, napoy time, mulingkod ka, worship ka. And then, napoy time nga, muhigda ka. Kana, pastor, higda. Madayunan dyan ka, di nakakabangon. Wala man ko'y limit, igsoon, as long as di ka mutuwad. Mag-worship ka. Lingkod, luhod, tindog, muhigda ka, muhayang ka, mukulob ka. Pero kanang kulob o hayang, daghanag na kuan ana. Wala na yun kabangon. No, luhod, tindog, lakaw-lakaw, mag-worship ka, pwede na igsoon. Amen? No? Begin with holy gestures. Raise your hand, kneel down, bow down before the Lord. Makatabang na sa imong worship igsoon. And then, second level, nahuman na nimo, na-overcome na nimo, na kay lugar, asa ka mag-worship. Tapos, ang time, perfect kay para sa imuha, you remove the physical distractions, you begin with holy gestures. Second, soulish level or emotional worship. O na ni, diri na, engage na ka, o deeper worship. And Mark 12:30, gingon din you must love the Lord your God with all your soul and all your mind. All your soul and all your mind. Ang imuhang kalag o ang imong unahuna igsoon, magkuyog na sila. No? In Psalm 103 verse 1 to 2, gingon diri, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. If you will read further in verse 3, the benefit is forgiveness. Gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala. Isa na sa rason nga modaig ka sa Dios. Tibuok nimong kalag. No? Nagsakit ka, unya naulian ka, whether giampuan ka or pinaagi sa medisina, ngalan nga naulian ka. No, ang imong sakit kay wala nilungtad og isa ka tuig. No, naulian ka, healing. And
providence, gi-provide sa Ginoo ang imong needs, gitagaan kag trabaho. No, mga butang nga naa sa imong kinabuhi, you recognize it came from the Lord, so you worship Him with all your soul. Amen? Things to note. First, overcome your mind. Ang battle nimo igsoon, physically, na-settle na nimo. Andam na ka physically, ang time perfect, ang kwarto nindot, ikaw ra isa dito. Ang next battle nimo, imong mind when you worship God. Ano naman? Because your mind is so heavily influenced by the surroundings, no, by your surroundings. No, pag mo-worship ka, ang imong i-wrestle, ang imong una-una. Kay matingala ka, for example, minyo ka, pag worship nimo, madungog nimo ang tingog sa imong asawa. No, nya gikan mo naglalis, tanang lalis imong utok. Oh, grabe lisura oy. No? Nagtanaw kag salida bago ka nag-worship, mag-struggle jud ka. Maglisod ka na kay mao nay mo appear sa imong mind. Nang lupad ang mga sakyanan, ang grabe ni vision man siguro ni. No, bago pa ka nag-worship ha. Daghala kay kag makita, ay mo din nakita kato dayong salida ngay mong gitan-aw. Oh, mo appear na sa imong mind, music mo sulod na sa imong mind. So you should overcome your mind. How? Play Christian music. Makatabang na sa imo ha. Sing songs, mukanta ka, kantahan nimo ang Dios. Or adore God verbally. Nakaingon, praise the Lord, I glorify you, I magnify you. Makatabang na siya ngay mo ang una-una igsoon, makafocus sa worship. Pero kung mo silent lang ka, kay silent worshiper ka, ma-silent yung ka tibok gabi Kaya nakatulog na ka. Kaya mawad ala kag focus. You need to verbally worship. You need to physically worship. You need to, if you have to play ka music, download ka sa YouTube, o mga instrumental nga music, nga mga worship songs, makatabang na siya sa imo ang imong una-una igsoon, ma-in-tune sa presensya sa Ginoo. Kaya kung di nimo ma-overcome imong mind, di jud ka kalahos. Di jud ka kalahos, di nimo ma-experience ang among ginapasabot sa imong igsoon. No, ikadua, tell God how grateful you are. No, kanta ka sa Ginoo, labi na tay murag tunong man kay ni pastor, pwede goodness of God. Okay. Sa kabulan na kasi kanta goodness of God, wa pa ka nasumulan. No, kasi goodness of God. No, kantahan nimo ang Ginoo, ingnon nimo siya, you tell God how grateful you are sa mga lives, sa family, tanan. Salamat ka sa Ginoo. No, and then let emotions flow. That's the third one. So when you tell God of how great He is in your life, how grateful you are, it can be sentimental. Maabot sa point, igsoon, na grabe na kalalom ang imong pagdayeg sa Ginoo. Nga ma-appreciate nimo ba, nga giluwas ka sa Ginoo, unsa lamang ka sa una, mga sala kay kang dako, pero gipasaylo ka sa Ginoo, gitabangan ka sa Ginoo, girestore ka, gigamit ka, and let just emotion flow in your worship. That's the soulish level. Amen? The physical level, you remove the distractions, ngita kag lugar nga nindot, time nga haong sa imoa. Ikaduha, you let your emotions flow. My dear brothers and sisters, it is true that faith is not all about feelings. Tinood na siya. Imong pagtuo sa Ginoo is not all about feelings and emotions. But when you worship God, it is impossible to worship God without emotion. I worship you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my strength. Mura kag robot. Dili una na igsoon, wa ka gi-design sa Ginoo ana. Nga mura kag robot mag-worship. Pag mag-worship ka with inubanan dyan nag-emotion, Lord, I love you, Lord. I worship you. No, kanang naay mga moment ba sa imong life nga ulawon man kano, pero naay moments mo na OA na jud kay ka, pero sa Ginoo walay OA. Oh, masig unsa ka emotional, laway, luha, nag-abot na. Hala, ang salog basa na kay glaway nimo. Huh? Walay pakialam ang Ginoo ana. Basig unsa na ka-excited sa imong ginaingon, Lord, mamatay na jud ko, Lord. Oh, I love you, Lord. Di gina luoron ang Ginoo, pero ang ubang tao makita, grabe ana niyo No? Apil pastor lagi. Sobra ra man kay noy. Pero ang Ginoo di gyud kanahan kay siya. Pangunana ka mo dayeg sa iyaha. Igsoon.
that you just let your emotions flow. Di ka maulaw, siyempre, ikaw na may isa. Di ka maulaw, maingon sa Ginoo. Maramdaman man mo igsoon. Na ay mga moments sa mong life, na ay mga worship ba, nga pag mayong kag, I love you Lord, murag malimbaw at yung balahibo kay ngilngigan ka. Ano ba, Lord, I love you Lord. Lord, I love you Jesus. I want to hug you. I want to touch you. I want to know you. Kanang mga feeling na murag, kanang grabe na kayo ka-intimate gani. Mo na problema usay sa mga born again. Alang, medyo ngilngigan sila. No? But if your love for God is so real, mawala na sa igsoon. And you love it. No? Astig ka, yes, wali ka, isugkay ka, pero pag mag-worship ka, grabe. No, humukay ka diha sa Ginoo. Ikatulo nga level, spiritual level or heavenly worship. Kani mo ni among gusto nga maabot nimo igsoon. You overcome the physical level, and then you reach the soulish level, and then third, the spiritual level or the heavenly worship. In Acts chapter 11, verse 4 to 5, then Peter told them exactly what had happened. Was the vision. And then verse 5, I was in the town of Joppa, Peter said. He said, and while I was praying, I went into a trance and saw a vision. According to Peter, samtang nagaampo daw siya, he went into a trance and he saw a vision. What do you mean by a trance? In other words, ecstasy. Log ingon re, trance definition from the Greek word ecstasis, or to pass over. An ecstasy, a state in which the soul seems to have passed out of the body into the celestial regions or to be wrapped into visions. No? Muna na-experience si Apostle Peter. When he prayed unto God, grabe ang focus, grabe ang intense. Peter, according to him, he went into a trance. Unsa na nga feeling, kana ganing pag mag-worship ka, madungog nimo sa palibot, ang pressure sa hangin, ang dagan sa sakyanan, madungog na nimo pang mag-worship ka. But when you have this level of worship, kaning gitawag ni Apostle Paul na he went into trance, pag mag-worship ka igso, matingala ka nga mura ka gitakluban. Pag kauman, matingala ka nga ikaw nalay isa. Di na nimo madungog ang mga sakyanan, di na nimo madungog ang imong palibot. Ikaw nalay isa, mingaw kayo, imong nadungog, imong kaugalingon, nag-worship sa Ginoo. Mo na gitawag nga trance. Your soul pass out of the body into celestial regions. You are engaging a very spiritual worship. Nga mura kag mawala sa kalibutan, mura kag gidala sa lugar nga puti lang tanan, hayag tanan. Pos ikaw naada to, nag-worship, nagdayig, nagampo. Muna yung experience ni Apostle Peter. Tanaw na to, Acts 22 verse 17. Apostle Paul also experienced that. In verse 17, after I returned to Jerusalem, I was praying, Apostle Paul said, in the temple, and fell into a trance. Si Apostle Paul, naka-experience that. Nag-ampo siya sa templo. Grabe niyang ampo. He fell into trance. And then in verse 18, I saw a vision of Jesus saying to me, hurry, leave Jerusalem, for the people here won't accept your testimony about me. Grabing ampo igsoon, they fell into trance. No? So, when you worship God, naay experience igsoon nga di nimo ma-explain. Pero ang literal feeling is that murag ikaw nalay usa. Tapos imong lawas ni kaging na, di na nagalihok. Pero ang imong hunahuna alive, ang imong baba nagsigi og dayig, nagsigi og ampo. Mo nang trance. Igsoon, you are in trance. And the spirit is so strong and it's so powerful. Now in Acts chapter 13 verse 2, muna ang tapok sa mga leaders sa Antioch. No, while they were, in verse 2, one day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. When they worshiped the Lord, they heard the voice of the Holy Spirit. Apostle Peter, when he prayed, he fell into trance and he saw a vision.
Apostle Paul, when he prayed, he fell into trance and saw Jesus. And then when the leaders, they worshiped in Antioch, and they prayed, and they fast, and they heard the voice of the Holy Spirit. Moni, spiritual level. Nga maabot ka diha nga level sa imong worship, nga di na magmatter sa imuha, kung nagluhod ba ka for 2 hours, nakalimot na ka. Namanhid na imong tuhod, di na nimo maramdaman imong kamot, pero grabe ang presensya sa Ginoo, strong kayo, power kayo. Na-experience nimo, pagdayeg, and then God allowed you to hear His voice and saw His glory. Things to note. First, fix your mind on Jesus. Spiritual level. Ang imong mind, i-fix si Jesus lang. Mo na i-battle nimo, di ba? Nastoryahan na to na. Ngay mong una-una, mo na imong i-conquer, i-overcome na nimo. O kay imong goal, your mind should be fixed on Jesus only when you worship. Amen? When you worship, you fix your mind on Jesus. Second, ask God to reveal and manifest. Pangayua sa Ginoo nga Lord, nang-ingon sila pastor, Lord, grabe yun daw, power yun daw kayo, fellowship daw. Lord, reveal to me, manifest yourself to me. Ingag yun ang Ginoo igsoon. Lord, reveal. Lord, let me feel your touch. Lord, ikapod akong mga kamot, Lord. No, mura na kag-crazy na to. No, unala man sad ko. Lord, ikapad akong kamot, Lord. Lord, akong diri, ikapad o, Lord, kanang ma-feel na ko, Lord, nga maramdaman ako imong presence, literal jud. No, daghang time nga wala. Wa man gitubag sa Ginoo, eh. Padayon lang ko, napoy time nga gitubag. Oh, ma-experience sa nimo. No? Then you ask God to reveal, you ask God to manifest. I always ask God, Lord, reveal yourself, manifest yourself. Lord, pakita ako vision, Lord. Pakita ko kahayag, pakita ko sa imong dagway. Sa kung saan akong pangayoon sa Ginoo. Tinood na siya. Sa kung saan, napit ito yung nahitabo sa una. Napa ko, youth pa ko sa una. Worship time. Unanig hapon, ako ang attitude. During worship, na yung sa Ginoo na, Lord, let me see your face. Hila ko. Lord, let me see your face, Lord. Wala man dyan niya. Padulungay na mo man ang worship. No, tingog na ang worship leader. Ko, Lord, kuha na lang, Lord. Di man mo ipakita yung mga dagway sa kuha. Ikapa na lang ko, Lord. No? Or, hayag, Lord. At least hayag, makita ko. Wala mangyapon. Ngayon ko, Lord, ikapa na lang ko, Lord. Diri, Lord, oh. Ikapa ko diri, Lord. Nahuman na, nag-ingon na ang amuang worship leader kay Catholic Charismatic. Glory be to the Father. Ala, pahuman na ang worship. Pakyas ko, siko gilak. Naingon ko sa Ginoo, nga Lord, di gyud ko worthy. Anak ko sa Ginoo, kay disappointed kay ko. Diyon ko sa Ginoo, Lord, taas mo ko kayo igsuon, mga apit 1 hour, nagsikog pangayo sa Ginoo, nga i-reveal niyang kaugalingon. Wala gyud. Say nakatesting na. Wala gyud ba? Maski isa ka aninipot, wadyo kay nakita. Wala gyud. Maski kurinti gamay, wala gyud. Pag-ingon sa worship leader, glory be to the Father. Naingon ako sa Ginoo, Lord, di gyud ko worthy. Pag-ingon ako, dili gyud ko worthy, naay ni tapik sa kuang left, bastat, pero tinakot siya, ang nigulit sa kuang shoulder, nakuratan. Anong? Nihilak man siya, wasya kabalong, nagiampo na ko to sa Ginoo, nga hikapon ko sa Ginoo, siya gigamit. Siya gigamit, wasya kabalo, hantod karon, wasya kabalo. Na-inspire na lang mo. Pero gitubag sa Ginoo, gihikap ako ang shoulder. Wadyo to wadyo nakabalo, ako lang ug ang Ginoo. Pero gibuhat to sa Ginoo igsoon. Nana ka amazing. So when you desire, you ask God to reveal and manifest. And third, speak, sing, and pray in the Spirit continually. Kung na kay gift of speaking in tongues, gamita. Kung wala kay gift of speaking in tongues, then worship Jesus in a words that can describe your desire for the Lord. Lord, reveal to me, I worship you, I honor you. Daigon taka o Diyos, kauban ang mga anghel. Lord, I glorify you. Balik-balik lang ka, Lord, I glorify you, I magnify you. Lord, reveal yourself to me, Lord Jesus. I love you, Lord, I love you, Lord. No? Kaya wala kay gift of speaking in tongues. Pero kung na kay gift of speaking in tongues, di mag-tongues lang ka. Then you sing. No? And then that is the level. Ug mao na siya ang among itudlo ni pastora sa inyo sa soaking worship nato every month.
Hantod sa ma-experience ninyo igsoon. Are you excited? No? Biblical ni sa igsoon, nanis Biblia. No? Kung ma-experience ninyo, grabe. Experience ninyo, ma-amaze ka. Igsoon. Ang isa ka oras, kulangan na ka mag-worship. Oh. No? Word to remember. Our fellowship with the Holy Spirit is solely driven by love, expressed in unending worship and desire to experience His presence day after day. Nganong mag-worship ta, nganong magdayeg ta, nganong gusto ta makigsandurot sa balang espiritu tungod sa tuang gugma sa iyaha. No? When you love God truly, you will worship Him with all that you are. Let us all stand.